Does the color of the sky mean anything special to you? 10 kombathét, ez még It bereket does is. to me. A hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the ocean air defense the day my dad died in battle. You know, Abby, I wish you could see what it's like up there. Cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another 1.5 years after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. Then I saw OCS fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Crap. You should have put my investment in this piece of junk. Should have built a deterrent too. Is everyone here? Settle down. I said settle down. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Usha as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier,
Our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Yuuzhan ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Grays Air Base Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? The tank farm to the north has been bombed! Many injured. Scramble! All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base! This is not a drill! Is everyone here? Hol az F-20? Gáz? Nem flikvert? Ott nem. Hát azért már képecske. Milyen szutkokkal repülünk? Hát ez se sokkal jobb. Nincs pénz. Elvitte a stadiont az. Jajjaj. Köszönöm. Melyik? Milyen értelemben?
Ezért nem látom benne. Harrier van. Odáig a felszállás. Még. User disconnected from your channel. Na, hülyeség. Vagy a Feri, vagy arra esik. User joined your channel. Akkor játszunk, Feri. Arra esik. Hát ez a szürke ütöt hopott neki. Mondjuk nem értem, hogy nem tudok itt vadászgépeket értelmesen lefesteni. Hát nem értem, hogy nézhet ki jobban az. Hát amúgy ezt szeretem. Hello. Hello. Frissítettem az NVIDIA drive-át, aztán nem ismertük a mikrofon. Jó kifogás. Most visszaraktam a sima mikrofon, az játékra használtam amúgy eddig, de nem sok sikerre. Tudjátok, a videózó az azt, amikor a hajszárító-zott, azt nem lehetett hallani, csak a gyerek beszélt. Amúgy Biztos van? Van a vadászgép van, rakja fel a töltetet. Na. Te melyik videót nézed? Vagy melyik rájött? Hát a replay. Ja, a replay? Ja. Valami vadászgépes játék. Azt tudom, mit kell csinálni, lehet, hogy bekötözni kell, nem tudom. Húzza a vezőt, vagy azt se tudja. Squadron, aircraft preparations complete. Stand by at the front. Rajzolj már valami, Spider. Jön a Maverick. Ott mész, ott. Radar site's still silent. Scramble. Get those birds in the sky. Sitting duck. What's happening? Bombers incoming. Don't know how many. Let's clear that runway. We don't got all day here. Lead squadron, head to runway. Column squadron, take off. Link to Skykeeper. Hurry, main A squadron. régi szörnyezett Hát azért világos baj. Call sign is Mage 2. a Verify and maximum read. fényeffektek voltak. Mage 2 will clear for takeoff. Situation is tight. It's a Nem tudtak heavy ide firing. tenni, We have 3 to go. Good luck. Control, do me a favor and get that bird in the air ASAP. Hear that? Mage 2 altitude restriction is lifted. Good luck. Itt nagyon háború van, füstöl minden. Lőd ki a kamerát, néznek. Looks like the harbor's taken a lot of damage. Can't have any more casualties. Time to stop the bullshit. Mage 2, form up with Mage 1. All aircraft, let's do this. Golem Squadron, it's go time. Roger that. Column 4 understood.
fight bombers. They don't have many escorts. They hit our radars hard in the last attack. Expect the worst and stay sharp. Wilco. Trigger, I'm your road man. Fly with me now. That's what it means to be in an element. Enemy bomber confirmed down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. Trigger, switch your radar. See if you can locate the enemy. Evading! Box 2. They're way overhead. Fox 2. Our fuel storage is intact. We're for another round. All escorts form up for another attack. Point is 8. Watch out for the support aircraft. Evading. Mage 2 locked. Target confirmed down. Looking good, Mage 2. Mage 2, target's in range. There are bombers. Trigger, stay calm. You got this. I know the kid's shown some promise, but let's remember, he's still barely gotten his feet wet. Gondolom a kékünk szövetséges, ez. Trigger, don't forget your special weapon. That's it. It's great when it's simple. Enemy bomber down. Nice going, Mage 2. Not too shabby, Mage 2. You still got a long way to go, kid. So give me some pointers back at base if you can make it in one piece. Skykeeper, this is Mage 1 over. Tally 2 bandits. Na, csátok. Copy that. Check, Bomber and an escort. All their Trigger, settle down. Mage 2, maintain your element with Mage 1. Do not break off. Mage 1, make sure he doesn't do anything stupid. Wilco. Golem 2, let's maintain element. Copy that, Commander. I've got your 6 covered, sir. Ez azért zavartad a vélem beugrása. You have a lock on your Shinko. Target's in range of guns. Golem, Mage, 2 new enemy groups. This is HQ. Attention all combat groups. Are there any drones? Verify. Drones? Are you kidding me right now? Jesus, this is the kind of shit that really chaps my ass. UAVs. Target is down. Battle boy Trigger. Ahogy azt úgy, jó vezet a hülye gyerek, már láttam. Szimulátorban. Az végtömbben előző játékban. Enemy locked on. Mage 2 bandit confirmed down. Making perimeter for payload. Te van. One remaining. Mage 2, keep your focus. You got this. Hesitating for a split second could be the difference between life and death. Stay sharp, think fast. Roger that. Mage 2, watch the enemy on your 6.
És most jön. I'm here, but I can still fly. Better have a look. Mage 2, missile away. To Golem and Mage, job well done. All bombers are down. Our radar shows no sign of bandits. You're in the clear. Good going, Mage 2. Flight commander looks like he's got what it takes. But slow down. It's just one sortie. Don't try to be a hero. I want you to make it back in one piece, you hear? Yeah, I gotta side with the boss man on this. Golem Squad's ready. This is HQ. Did you confirm any drones? What's the deal with all the drones? Golem 1, return to base and report for debriefing. Nem tudod közölést. Ezt aztán megkezdesz. Elég jól néz ki rá. I am Princess Rosa Crescent the Kingdom of Erusia. Citizens of Erusia. A srác még kiborít a hónapkelek, aztán megyünk Fehovára. Our sign is Mage 2. Verify and read back. Mage 2, clear for takeoff. Ilyen betegség. Kiállítás, mindegy. Vadászkiállítás? Aha. We have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. We know the attacking bogies were from Erusia. International Union peacekeeping force bases all over the Eurasian continent were attacked in the same way. The damage is severe. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. You have our thanks. Nagyon szívesen, de szívesen. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on, I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Erusia, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Erusia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Osean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Eurasian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Osean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Erusia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard.
refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oseans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usia, paid for by the Oseans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Osean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. Legalább akkora dudái vannak, hogy nem fér bele a kokpitbe, vagy mi? Ja, a cicus rosszul viselkedett az előbb, aztán... Igen, jó hallottam. 6 bíróságon. Az, el van zárva. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia, on the opposite side of the Usian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with laser wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out. And set the dogs on me. Felfújható teherautó volt. Ajaj. Erusia has made a declaration to the Osean Federation and all countries on the Usian continent stationing the IUN peacekeeping force. We are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Usia. The
The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advanced element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Memória. Akkor mi van? Rájössz otthon vagy? Reggel ott néztem a streamet. Spider még kicsit nyitotta a csipáját, amikor én aztán volt. Mikor keltél? Fél négykor. Mikor felborított minden. Squadron 3, ASAP. Meg a szarház letépte a függönyt, mert nem foglalkozok vele. Óráz. Az lesz. Vagy zárd be a fiókba. Nálam meg túl van. Azt hogy csináltad? Hát te könnyen tudod állítani. Azt hallom a live-ba is, bazd meg, hogy valaki kapar valamit. Hát az ki más én. A kurva jakút. Az aranyember. Ember, bocsánat. Aranyember. Ott tesz az emésztésnek. Bifingus? Ha, sergeti a fingot. As of 1 p.m. today, Antiregulális. Spider, azt tudod, hogy húzzuk a live-ot? Hova? Megnéződ van. A like-okkal. Sok kicsi, sok kamegy, tudod? Már kettő van, négy csak.
Egyszer beindul az. Úgy érzem magam, mint egy aktív stream néző volt. Most azt gondolom, PlayStation-on streamelsz, akkor rávennem vagy a YouTube-on. Minden a streamhez tartozó chat animation-ok. Na, megvan. Fehér rakétát. Ez mi ez a tenger alatt járó? Az üzemanyag tartály, nem? Vagy nem az? No problem. Van kézifék, virtuális cicánzsű. T10-as minigant rakják fel. Cicamotor, minden van rajta. Tank az kell. Nem ígérem, hogy sokáig maradok. Beszél, aki szabadságon van. Egész nap Peri otthona. Nem mondom ki. Nem Szabin vagyok, kapcsolat. Az még jobb, mert azért fizetnek. Szabadsági jogban fizetnek. Megyünk, hogyha elmúlt a játék. Úgy jött a kicsi Johnny, hogy visszamegy a helyére. Na, bánzódott. Hát még nem. De már jobb. Két kezelés használtam meg. Látunk a negatív? Ám én. Ilyeneket nem bízok rá. Még a végén ezt hiszem, hogy vazzalírni. Ja. De mert gyerekek nem nézik a streamen. Nem csak két néző van. Tudom, csak ő jó. Csak ki kell rakni, hogy 18 plusz. Ja, majd feliratozom helyet. 18 plusz. Hát, nekem mennyire vannak. Nekem azt sem kell megnézni. Jó, felső sorok, saját csatorna. Igen? És saját csatornán belül hol? Hát a neved alatt. Ja? 7. Húha. Húha. 39. Én csak videózok. Hogy tan. De újra el kéne kezdeni. Egy árcsában. Spider-nek gyártottam mostanában. Mit gyártottál neki? Intrót. Outrót az. Meg sem mutattad? Vagy Spider megmutatja. Csináltam neki. YouTube-ba járok.
Hogy felhasználom a pénztől. Kapcsolja a belső nézetre, mert nagyon nagy választás. Annyira nem. Talán nél a vörösbe? Úgy vörösben kéne. Micsoda kis próbi volt ott. Ez mi volt légvédelmje? Elhárítás? Ja, az jobb oldalt a villanyoszlop. Kicsit nagyon magas. Egy kicsit nagyon magas? Jó, hogy azt mondtad, baszki. Hát túl egy kicsit életes oda. Amúgy elég nagyok azok. Körülbelül szó sehol nincs. Amúgy akik veled repülnek, azok csinálnak egyáltalán bármit is? Olyan, mintha dísznek lennének ott mögötte. Folyófogónak. Hol nem olyan bot a játék? Akkor gondolom, amikor barátot fizetnek. Azt mondta, hogy átrepülték közötte. A kárvák között. Az elektromos feszültség szerintem felfogta valamit, aztán nem volt visszatérni. Helikopterek is van. A GTA-ban imádtam volna elvéteni. Hát neked megvan a GTA? Persze. Rendszer? Az már? Akkor nincs a rádió. Akkor? Szintén voltad? Nem. Már kérdésünk csináltam. Steam-en majd megoszthatnál, vagy? Mit? Családi megosztás. Itt? Játék? Igen. Lehet. Ez abban nem Steam-es. Milyen van? De eredeti Rockstar. Rockstar. Nincs azt hittem megszokás volna mivel csinálva. Van. De ugyanúgy meg is várjuk a Rockstar. Ja. Nem tudom miért nem tudják kiküszöbölni. Húha. Most nem. Spider-Man használ a levegők közül. G-erő. Aha, katyusa. Ahol van az? Drónok. Szerintem. Kilőtték a tengerület járókat. Mi az a Star Wars fasz? Lézzel. Fejlesztők valami rossz műsort néztük.
Óvoskodott szerintem alapvétel. Megkérdezem a Spernek, te vágsz. Nem csak felröpült elég is. Beúzod a kéziféket, felemeled az orrát és így előre enged. Lét azért. Lét azért van ugye. Nem bírná a gép szállkozatot? Hát pont azért volt baszolva, mert Victor ilyen gépet is meg tudsz csinálni. Hát nem véletlenül, ugye ő volt, amikor baszolta, hogy felje lefelé rárepít a másikra. Vagy fasz kapnának. De jó kis torony bosszantás, érted? Tom Cruise kiviszik majd az űrbe. SpaceX-re. Csak a pénzek. Május 22-re csúsztatták a medriket, hogy érdekel valakit. Majd jobb. Hát már tavaly januárban kellett volna. Én így szolgáltatunk, többen nézik amúgy a filmeket, mint a moziba. Még... Igen. Most látom. És ha tényleg fel akarsz benne, akkor nincs standard. Na nem így is szép volt módon.
Olyan jó videót lehet csinálni, ha nem lenne. Wait. Target destroy. Destroyer. The clouds don't just affect your field of vision. They also mess with your HUD and Mikor ezt radar. róka? The seekers can sometimes infect Spárjának a tudnikéje. Milyen hoket? That was the last radar vehicle. Great work. Radar vehicle's destroyed, but the interceptor shows no sign of retreating. Take it out. Continue with the mission. December 2013-ra. As you can. Enemy transports are taxiing. Lower 1, enemy will crash in a residential area. Just worry about staying alive for now. Nagyon mozog a farok száját. Spider-Man december 16. Örökkévalók november 4. Nem december, november 24-én kezdődik. Jaj. What happened? Status report. Multiple bogies on radar. They're close. Wait. És internet adják. You're clear to engage. They're probably hostile. Judging by the way they look, they gotta be drones. Well spotted, clown. No doubt about it. We're dealing with UAVs. But that doesn't change a thing. Just think of them as clever decoys. Take them all down. These drones have great agility. All aircraft. You know what high G turns are, right? Use them. Indíts még egy meccset. HQ, this is Golem 1. Jöhet a Raptor. Velociraptor. Ez egy Hornet is jöhet. You've given us air superiority by destroying their radar. Már csak a Rapid. The first barrier keeping us from retaking the space elevator is gone. A T-Rexet Now is is the time to meghoztam group az. up and begin the counteroffensive. Let us reclaim what is ours. Jó, betriggerelt. Mit kaptál? Gyenge volt el. Mostantól 2-es számú pilótának hívunk. Replay. Tényleg. Így szerintem többet játszottál valami mostanában is. Saw the peacekeeping forces of various countries, including Osea. Most mentem Bangladesbe. The ships moored around the space elevator and near Gandhar Bay have been hit particularly hard. Numerous ships Hát ez have meg sunk milyen and térképen. Ott az a Fortunately, our cutting-edge aircraft carrier Kestrel 2 was at sea, so it was spared from orosz, the attack. Ruszia. Kestrel 2 is now preparing to launch another attack against Tájjel Russia's capital, Barbanti. The aircraft carrier Vulture also managed to escape Gandhar Azért Bay van az a safely. kurva földtérkép, hogy használjak az. However, it lost all its Jó, van, de aircraft, so gondolom, it's hogy ne sailing legyen empty. belőle konfliktus. Today, the International Union Peacekeeping Ezt kell Force beszéltek a claims its bid játékban. to the space elevator. The Fort Grays Island Air Base Squadron will rendezvous with the carrier Vulture Vannak for a olyan joint mission. játékok, amelyeket egyes The országokból first objective will be to letiltottak. seize air superiority in Schoppenberg in order to secure a route for the support squadrons. The enemy maintains air superiority over Schoppenberg. Melyik volt So ott a expect nyilatkozó heavy film, a resistance from Gerard enemy aircraft. Butler-es? There's more. so Hunter listen Killer. Azaz, Right from the azt start of meg, the war, ha jól the tudom, enemy has been Oroszországban deployed tiltották azt a filmet. They're using a new Nem tudom, hogy advanced type of drone. feloldották-e meg. The unmanned airborne szarakodnak egy aircraft filmben. carrier Arsenalberg carries this new drone.
NQ-101. A tengeralattjáró The feltérképezte Ocean Army headed with the az development of the massive arsenal Az. and dispatched them to the space Valószínűleg nem is to úgy néz provide ki. support. However, it's been Biztos reported csak that the carriers hűvötte. may have fallen into the hands of the Norwegian Te vagy a forces. mi tökfejük. If that's true, it could be a significant obstacle for us. We need to regain control of the Ja, space element meg ASAP. gyilkoltják egymást a filmekben, az nem számít. Vagy már nem PC mostanában a filmek alatt, már nem néger hal meg elsőnek, hanem fehér. Hát attól függ, milyen filmet nézel. Mert egy afrikai polgárháborút nézel, nem valószínű, hogy fehér hal meg előtt. Mostanában nincs olyan film. Tervez ki mindent is. Na, full PC. Ott a kecske. Ez az igaz üző. Szürke. Hello Kitty matricát azért rakjál be. Egy Hello Kitty matricát azért rakjál be. Itt azt mondtam úgy, mint a formájuk egy gyönyörű szépen le kéne festeni a vadászgépet. Fekete pirosra, mi? De most olvastam vagy kék-fehér az Audi és a Porsche már bejelentettek még egyszer a Forma-1-re, hogy motorszállít. Meg csináljanak hozzá autót is. Csapatot is akarnak hozni. Csak eddig mindig elutasították valamiért. Szerintem a Mercedes miatt. A Porsche is tényleg tudja feszíteni. Porsche az Audi már csak szól. Na, tankolni kell? Tökéletes kezdő. Be kell dugni azért. Páciket. Alulut a virágegyensúly. Ja. Hozták az energiát. Elfelejtett felszállásra. Peruzino. Guys will arrive right in the middle of the action. Mage Squadron, eliminate all bandits in the current airspace. Ja, nagyjából jó van, és ott van a izé. Na, Számológép. melyik film jutott eszembe, mikor befogtam a kijáróhoz, nyomogatta a gombot. Na látjuk? Nem tudom. Igen, látjuk. Hát azt egyszer láttuk. Azt az olyan filmet nem láttuk többször. Hát az ennyire. Szerintem meg jó, még mindig májra. De, így csak is mondom. Szálldat, ja? Neked nem jött be? Függetlenségnek. Korához képest azért egyik azért. Második az látványos oldal elmaradtak. Dolgok. Elmondom, az a baj, mindig az egyhez van hasonlítva.
A második rész. Őszintén a második rész is tetszett, de szerintem túl sok volt ez a poén. Hát tudom, a Marvel filmekben nem sok poén van, de az legalább sportál. De nem tudom, én úgy érzem. Na jó, a Galaxis őrzőik nem egyik számban, hogy az egy játékot, hogy írja, de azért. Én azon azért pókáló fejű se tudtam röhögni. Pókember? Nem. A pókember. Másik. Fekete-piros ilyen pókáló rácsos ruhából. Venom? Nem. Meg én két kardon álltam keresztül. A másik pizsamás, piros. Az. Két része van. De az. Én azon sem tudtam, hogy annyira erőltetett egy szarfilm volt, hogy... A rendező egy buzi, így kezdődött a film. Én egy képkockára nem emlékszem, majd csak ezért miatt néztem meg. A Gina Carano miatt. Csak is azért? Na? Azt mondod? Hát kedvenc harcosan. A való életben. Ez meg az idején alapul. Amerika kapitány az első bosszúállóval. Nem tudom, láttam. Azt se látom. Na, tényleg Marvel filmeket kerülnek. Lehet. Még nem látok egyet, csak azért kerülünk. Egyet-kettőt láttam, de... Melyiket láttam? Már úgy. Nem biztos, hogy Marvel, lehet, hogy a másik, ami az DC. Igen, mert két különböző. Hát az utoljára az Aquaman-t láttam, ami... Az DC. Azóta semmi. Ugye láttam a Vasember egyet. Aztán Deadpool egyet. Vasemberből az első volt Régi Star Wars. Az Amerika kapitány volt nekem mindaddig tetszett. Egyiket se láttam. Én meg azt a szarbandát néztem. Azért az sem volt annyira, de az első. A másik az Jelenlegi. Én nem most sem nézem. Semmi, se Thor, semmi. Se Pókember, se Batman. A Spider-t azért mindenki szeret. Már mesélj. Koncentrál a G-erőkkel, legyen a levegő. Meg a különböző. Kicsit ugye lehet, mert nem álljuk. Zoltomot a pilóta maga. Őt kész a tankolót. Mi ez a vízcigi az égen? Akkor gácsol. Most pirosodták. Mert se tudom, milyen gép az. Ilyen drónrepülőben olyan fejlődőzattal rendelkezik dolgok, hogy 2 millió rakétával van. Már van egy működő hajtóművel, az mindig repül. Lehet, hogy a kicsikkel kéne foglalkozni? Lehet, hogy a kicsikkel kell az elején foglalkozni, csak utána... Nem kicsit.
Kíváncsi vagyok, majd replay bemutatja, hogy kinyílik a pocia. Prepare for combat. It's a bogey. Gargoyle 1, Golem 2, engage now. Attack. Gargoyle 1, caution, missile! Skykeeper, Gargoyle 1 lost. What the hell? Golem 2, status report. Just talk to me. I'm against MSU-30. The wingtips. I can't shake it off. It's matching me move for move. Golem 2, stop dogfighting and run. Page 2, locked. The younger it takes, the worse our odds of getting out of here are. Machines don't get tired. Right now. Get those UAVs off of France. Get your asses out. This is getting a little tight. Page 2, target down. Missile launched. An ally's hit. Golem and Mage, moving to provide support. Let's move. They're ours. Not on my watch. Page 2, shut down abandoned. Don't ice up in there. Mage 2, UAV down. Keep it up, buddy. Technique. I don't get it. Why isn't it opening fire? I'm scared. This is not good. Brody, break off. Target is destroyed. Mage 2, missile away. Target was not struck. Got one in my sights. Nem én voltam. Elsi, te vagy az. Valószínű. Tudtam. Good job, Mage 2. We want as many guys out here as possible. I'm grateful you're around. Golem 2, what's your status? Én azért vagyok mindig változatlan, látok? Az értesítésnek ki van a kapcsolat. Minden a... Support! Somebody! Csaj, mindig hallok. Skykeeper, where's the one that got Brownie? Ja, elmennek el, mondtam, és hogy itt.
Sorry. I've got him in my sights. Hát legalább mutat a farkra. Mint az előző gépnek. X-en oda van ragasztva. Az. I said what I had to say. About what? Not a girl who'd retreat. Just not in her DNA. Csak Nem sok rakétát marad. No, I should have never let a fledgling like her out of my reach to begin with. Meg Flash. Golem Squadron, Maid Squadron, withdraw. Ja. Tényleg van. Ennek az anyucihoz. Jaj, itt a tamponok betapad be az. Ja. Simán téridők van. 3000 to runway. H2, lower speed. Baj lesz. H2, bank right. Hát bűbaj lesz. 1500 to runway. Your approach looks good. Stay on course. Milyen szél van? Két csomó. Hát ad le keresztből van-e? Ja, keresztbe. Ez persze jobb lett volna a vadászpilótának, nézd. Good work, Mage 2. I knew you'd be back. Stand by for further orders. Be ready for your next sortie. Mi jó is az? Pilóták jól keresnek, nem? Mage Squadron, this is the situation. Golem and the other bases squadrons already joined forces and are engaged. You guys will arrive right in the middle of the action. Mage Squadron, eliminate all bandits in the current airspace. We have the upper hand, but that doesn't mean we can ease up. Good luck. Amit tudom én. Mage 1, Wilco. Azt nem mondtam, hogy vadászpilóták. Thank your lucky Mi stars. mondtam? Looking good, Mage Squadron. Keep up that Hát gondolom azért aztán a képben. time to show the other guys that we can wet plows and do dirty things. Once you hit one of them, stick Hogy csak megkönnyíti szerintem. out of your sights, even in the clouds. And so your first hunting season begins. Golem 2 just knocked one down. This right here is what we call learning experience. Roger that. Meg az első feltétlen van, akik leröpödték az életüket, ezt a nyugdíjasok. Your fingers should still move, even if you're in an IG turn. Missile connected. Matematika, térlátás. Igen. Matematikából is jónak kell lenni. Ja. Természetesen suliba az kiderül.
Igen, most megfelelő. Szimulátor. Nem tudom. Grip. Caution, missile! Caution, large aircraft is approaching. All aircraft stay alert. We just learned that Eruzia is utilizing the arsenal bird. Those bastards. They had that thing combat ready this whole time. Enemy has a radar lock. Now! Just waiting for mission command. We'll live through this, Trigger. These guys are definitely a step above the last drones. These guys will go down easy. Igen. Erre például kéne ezek a szarokra. Destroy the arsenal bird. Atombombot számítasz, nem vállalok őt. Hát biztosító vannak ez. Simán kivégel be egy katasztrófát. Nincs életükben. Hát nincs élesítve. Egyértelmű. De senki nem úgy röpked, hogy jól élesítve. Hát, igen. Csak akkor találják el a gépet, amikor pont kiélesít a kirogják, mint jól. Skeleton 1 lost. Skeleton 2, take over command. Szétszakadna meg még az ember is, aki jól. Status? Verifying the situation. Szerintem ami a valós, ez a gépek. Shit, Golem 2, do you copy? This is Golem 2. Instruments still appear to be functioning okay. Oh. Skeleton 3's lost. Nagyon lépek. Hát hajtunk viszont, de azért van. Unfortunately, the two-front offensive was a failure. The aircraft carrier Kestrel 2 was sunk during the attack on Farbanti. Carrier-borne aircraft mistakenly bombed urban areas, and this has turned public opinion in neutral countries against us. Our own forces also suffered heavy losses. For a few extraordinary fighters, many of us wouldn't have made it home. The situation is grim. We have precious little time, however. We have to get to the space elevator. Nem túl nagy kérdés, vagy kérés. Azt szerintem 10 pár ezer forintot megér, nem 30 000 forintot. Igen? Hogy fogalmazok, annyiból újdonság, mert új. Meg másképp néz ki, mint a többi. Szerintem így is több időt lehetne beletolni, meg mondjuk, mint a Brave-be. Igen.